فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاق إلى رأي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في القول أشرف يا رب صل على صل عليه يا رب صل على محمد أمر الداعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد مصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحسن وطاعتك وصداق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واستر وسهل ما قد تغوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه الباسط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل بذي رحمة تألقت إرادته الأزلية بحرك هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والعيون صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل مغفور صلى الله عليه فتعثرت بوجودها قد أغفر وجود وترزت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير
وتجلى. الله توجد المستبصرين سراجا وقمرا منيرا ما أعظمها من نعمة تقرب الله بها على البشر وأوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم على الصلوات وأجمعها واسلم تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورد فيها في شرعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه الله صلاة يدرس بها والمصلي عليه به صلاة يدرس
بالصوت عليه يا باسط قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صهوة المجد بقربه تخيروا تلال الشرف حسنه بوده وحبه ما أتى الأقوال اللهم سيم اللهم صل وسلم والسلام يا تسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه برسول الله والأنام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة
الغامرة فانفلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير من جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ما كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تلوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولن التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرضي المتكلم والسامع ولعل الله يرضي المتكلم والسامع ولعل الله يرضي المتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بنور ذلك النعيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فقد آمن ما حركت فيه الألام مما استقلكم من صفات أهل العبد المحبوب الكامل والشمائل أحسن الشمائل فحسن نصب توافل بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتأثر ذلكم والقرطاس وتنزل بعض السمع والبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن رشد خلق الله والنور الموضع في هذه السورة نظر هذا الحبيب قول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدس وليس ينظر من صلى الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أمي أخبرني عن رشد خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله بشير نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم أول النبيين من خلق آخرهم في البعث فقد عادت الرواية وخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما قد دعت العبدية فهم لقد فيها
يقصد من شاء إلى البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين واستغفر من شرفه من العالمين فنقل هذا الرسول يا إبراهيم وإبراهيم حتى أخذ العلم القديم إلى مصر التقريب أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب القطن العظيم أمه الذي هي في المخاض آمنة وسيدة وكريمة آمنة فالمفضل إذا إلى قتلها والشواب عبد الله محمد حب هذه الذرة وسومها حملة بن عبد الله وجنة حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيلا صلى الله عليه شيء حمله والمقر زيل عن الشهادة تمت على هذا العالم ويضاق وله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا سيدا يا سيدا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عن قلبه هذه الذرة المقنونة والجوهرة المبصورة والكرم كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى رؤوس متوشمة إلى الانتقاد وجواهر الكنوز وكل دابة لقرش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا اعتد في أمرها بغلام من بركات واستعاني هذا الإمام ولما تزل الأرض والسماوات متضمخت بذكر المرايب ولا قد أشرف البرية وبرز من ألم الوقوفاء إلى عاملة الظهور بعد تنقلي بالبطون والظهور فنهر في الوجود بعجة تغريب وسد في العذاب الكبير مائدة التكريم والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عوان ودي هذا الحبيب ألنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأنثار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وله قدرة كشفت كنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في ألم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند بديه أمة تعنيسا لجنابها المسمور وشركة لها في هذا السمات الممدود الله عليم فاذكر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الهور العين من قسم الله له فينا الشرف بالكسمة والوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور الأموات وبرز الحامدة المحمود وإن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته ركون الأمراض. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المهتم عن المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع شؤونة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأتباع من البرية.
بأسرة به تعطرت الطرق والمنازل بأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافظ وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه وأشرف خصوصية ما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عندك تعالى عدلها أخذت أداء نجم السماء بعنانه وقد انبسط القلم في تنوين ما أفاده علمه وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم حسن مني أن أمسك عزة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يصل ختمك كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن وفقنا بالدعاء. اللهم احسن صلاتنا في موضعه وأجرنا من خزي الدنيا وحزن الآخرة. ونعوذ بك من نار أوصاف محمد الهدى. وجعلنا الله وسلم بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا مشكورا وجعل فيه محمودا ويتبع من في محمد مقبولا وتنزل في توبة وخالصة وسنة موصولا. اللهم الذي لا تتوجه وفتعود ظاهرة أعمال عزات الحق والعرف والشاعر مقبولة وظاهرة أتوجه إليك وشرط سيد المرسلين عبد الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين أنت صلي وسلم على كلمات كاملة استوت على طاعتك وحمل سرك وحيران بدعوتك شاملة اجعل الأكبر ربه الرضا والقصص وشرف الأخبار ذكر موقف الموات كلها الأظهار أصبح ذلك من ذلك وسأصبح وشركات كما ذلك سيد الكونين واشرف الثقلين وعبد محمود الخالق ونقصد منك ذاك القصائد. اللهم صل على أصحابه ولحضرة إكرامه من أحبابه. اللهم إنا نسأل لك جاء نبيا كريم فتوسلنا بشرف مقام العظيم وتوحدنا في حرماتنا وسكنتنا بعين عناياتك أن تحفظنا في الجنات وتقربتنا بجميع عددك وسبع وقاياتك أن تبلغنا صلاة القرب إليك إلى حبيبنا محمد غاية رحمتنا وتتقبل منا ما تركنا في بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب الحاضرين وفي طاعة اتباعه مع السالكين بحقك وعافية والدين ولعنه قبل الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك خاصة فلا تحرمنا
وجعل جامعة هي واسمة إلى الأبرار خيرنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أتقى بنا بالغفران أتقى بنا بالغفران أتقى بنا بالغفران ومسلم بالإحسان واصلنا بما أسعد اللهم إنا لما أمر واجعلنا ممن أصلح حبل حبيب وجاره ويقرأ ظاهره ولا تأتي بشره جنة أوهالنا والدينا ولا تطهر ودينا وجن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات أجمعين من خوفك نحضر منشورا ومعنا أسلم بمن جهتها معمورا ومن مسرورا يكفي ومطلوب المطلوبين واكفي دين المدينين واغفر للمذنبين وقبل توبة التائبين وشفاعتك عبادك المؤمنين أجمعين واغفر الموحدين والظالمين وارزق عنا الولاد حق فتنة وأبصار وإنهم بتأييد عندك ونسأل على محمد المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا وذر خطايا وصدنا في عمل بطاعة وصدنا في خدمات الظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحفظنا منا بخير أزواجهم اللهم نسألك بخير ما أعطنا هذه وغيرها وغيرها بها ومن بفضلك وكل ما شأن من دليل جديدا اللهم إنا نسألك تجعلنا منا نجاة واصلنا إلى حضرة نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرافنا وكرامنا ومغفرة وغداء إلى أولاد وحده وحده المرسلين ثم أفعال مثل أفعال ذلك إلى أرواح عنكم وكرامة رسولنا أجمعين ثم أفعال مثل أفعال ذلك إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى الأول والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح اللهم أهلك قبورهم وأجعل عليهم والبهجة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل قرآنهم في قبورهم ونساء وفي القيامة شفيعا وفي النار سترا وحجابا على الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Apa saja lah soalnya. Ehonya. Ehonya tes. Tes satu dua tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fatahil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'aluma wa ta'alim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa 'inda malikil 'azim yad'una ila sabili ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi maqamil 'azim amma ba'du. Alhamdulillah kita telah libur. Berapa hari libur? 2 bulan.
Dan alhamdulillah pada malam ini kita telah dikumpulkan kembali, kita telah bertatap muka kembali, kita telah mengaji bersama kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga yang kami hormati para sesepuh Citra Niaga, khususnya Bapak Haji Warsono dan Bapak Haji Barani, dan juga seluruh asatiz dan habaib dan seluruh hadir dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah membantu persiapan majelis dan juga yang telah menyumbang. Kita doakan mudah-mudahan yang membantu dan menyumbang Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia keturunan yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ta'lim al-mubarakah. Yang mana perkumpulan seperti ini sudah sangat sulit sekali ditemui di dunia. Mungkin di Samarinda ada berapa. Nah, dan seumpamanya ada pun yang hadir seberapanya. Nah, makanya sampean semua yang hadir di sini itu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai sampean semua. Tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada sampean yang ada di sini. Di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 2884, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pintarkan dia di dalam agama. Jadi antum sampean semua yang ada di sini itu tandanya sampean semua yang ada di sini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dari sekian banyak orang-orang di muka bumi ini yang mana mereka sebagian duduk di majelis-majelis di tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi, yang mana mereka duduk di tempat-tempat maksiat, yang mana mereka duduk di tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengannya. Tapi sampean semua yang hadir di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contoh aja yang hadir konser banyakkah sedikit? Banyakkah sedikit? Berapa kali lipat dari ini? Kita bandingkan. Masuk konser bayarkah gratis? Bayar. Berdiri kah duduk? Berdiri. Apalagi? Dapat makan kah? Ada dapat makan. Boleh dapat dosa kah dapat pahala? Dapat dong. Kalau hadir majelis masuk bayar kah ada? Maka ada bayar. Apalagi? Duduk kah berdiri? Duduk. Dapat makan kan dah? Kurang nyaring bu. Pulang dapat ilmu kan dah? Dapat pahala kan tidak? Dah dapat. 180 derajat perbedaannya. Tapi anehnya yang ada di konser jauh lebih banyak daripada yang ada di majelis, berkali lipat bedanya. Aneh di situ. Makanya di dalam kitab Al-Bayan juz 1 halaman 59 di sana Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa dia ingin dunia, mendapatkannya harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa dia ingin mendapatkan akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Mau dunia dengan ilmu.
mau akhirat dengan ilmu. Makanya kalau mau negara kita maju, Pak Boy, mau negara kita maju, berkembang, itu masyarakatnya harus punya ilmu. Hari ini, malam ini di majelis ini, malam ini di majelis ini, digilir majelisnya. Supaya apa? Ilmunya terus terisi. Coba seumpamanya masyarakat kita ini ilmu agamanya nol. Makanya jangan heran boy, ada orang tabrakan, tiba-tiba korbannya kehilangan HP. Ya, kalau datang masyarakat kira membantui, sekalinya apa? Mengambil sekalinya. Dompetnya hilang, HP-nya hilang, bawaannya hilang. Aneh. Harusnya ada orang tabrakan kena musibah, kita bantu di situ. Nindak, malah dimalingi. Nah itu. Nah, makanya dengan ilmu kita bisa naik ke derajat yang paling tinggi. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 15, di sana ada kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Ya Sulaiman, kamu pilih mana antara tiga? Mau ilmu kah? Mau harta kah? Mau tahta?" Nah, yang mana yang Nabi Sulaiman pilih? Ilmu. Coba kita pilih yang mana? Ilmu kah? Harta kah? Tahta? Oh, langsung harta. Kita nih mau yang instan gitu nah. Ya kalau ilmu itu butuh proses dulu, baru timbul tahta dan harta. Tapi kalau harta, nah itu. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Berkat Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, beliau langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kerajaan. Tuh. Tandanya apa? Tandanya orang yang berilmu itu jauh di atas. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman. Orang yang beriman tidak berilmu, Allah angkat derajatnya. Alladzina utul ilma darajat. Sedangkan orang yang beriman dan dia berilmu, Allah angkat jauh lagi di atasnya. Bedanya berapa derajat? Ratusan kan? Ratusan. Di sana di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Sayyidina Ibnu Abbas berkata, bedanya antara orang mukmin yang tidak berilmu dan orang mukmin yang berilmu itu bedanya 700 derajat. Masing-masing derajat dari satu derajat ke derajat yang lainnya itu jauhnya seperti perjalanan selama 500 tahun. Bayangkan ya. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui yang mana yang halal dan yang haram, yang mana yang benar dan yang sesat. Tahu kita? Ada di dalam kitab Tabaqatul Kubra halaman 182 kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani sendirian. Tiba-tiba ada langsung cahaya terang. Cahaya. Di tengah-tengahnya dia ada bergantung. Sesuatu bergantung. Langsung sesuatu itu berkata, "Ya Abdul Qadir, aku ini Tuhanku," katanya. "Dan aku halalkan apa yang telah aku haramkan." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata beliau, "Ya la'in, wahai yang terlaknat, pergilah kamu." Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwasanya itu syaitan. Setelah itu cahaya tadi langsung jadi gelap. Dan bentuk tadi langsung jadi dukhan, langsung jadi asap. Nah, lalu kata syaitan,
Abdul Qadir, kamu nih hebat juga ya. Kamu bisa melewati ujianku dengan ilmumu. Nah, sedangkan aku sudah menyesatkan 70 orang ahli thariqah dengan cara ini. Bayangkan 70 ahli thariqah disesatkan oleh syaitan dengan cara seperti ini. Nah, di dalam perkataannya syaitan itu yang nampak ada satu ujian aja, ya kalau sebenarnya ada 2 ujian. Ujian yang kedua ini tersembunyi, orang-orangnya aja yang tahu. Yang pertama tadi dicoba oleh syaitan. Wahai Abdul Qadir Jailani, telah kuhalalkan apa yang telah kuharamkan. Itu ujian pertama. Lolos sudah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ujian keduanya, ini fokus ini. Kalau ada fokus kita tahu. Ujian keduanya ketika syaitan mengatakan, ya Abdul Qadir, hebat juga kamu itu. Kamu bisa lulus dari ujianku dengan ilmumu. Jadi syaitan itu mau Syekh Abdul Qadir itu bangga diri, ujub, bangga diri, bahwasanya aku dengan ilmuku bisa bebas dari ujian syaitan. Maunya begitu syaitan itu. Jadi sehingga pangkatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu turun. Nah, tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Lillahil fadl, bahwasannya karunia hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. 2-0 menang Syekh Abdul Qadir Jailani. 2 ujian lewat, langsung naik derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini penyakit hati, kata Sayyidina Habib Umar, ini penyakit hati, ujub itu, bangga diri, itu penyakit hati yang paling sulit diketahui orang. Kalau ria, tahu, sombong, dendam, itu tahu semua sudah. Tapi kalau ujub, itu cuma orang-orang aja yang tahu itu. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengetahui. Ditanya sama kawan beliau, ya Syekh, tahu dari mana sampean yang tadi itu setan? Lalu jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tahu itu setan karena dia mengatakan telah aku halalkan apa yang aku haramkan. Dari situ aku tahu setan. Karena syariat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahilnya. Makanya kalau ada guru tuh menghalalkan apa yang diharamkan. Apa sekarang yang lagi viral tuh? Nah, ini bahaya ini. Nikah batin. Ya lah. Oh, ini penggemarnya Walid ya sudah. Walid nak Dewi boleh. Ini penonton film bid'ah ini. Nah itu zina dihalalkan itu sudah salah. Nikah batin itu tidak ada dalam Islam. Lah, jadi kalau ada pina yang begamis, berjubah, majak ini nikah batin jangan mau boy. Lah, jangan mau sampean. Kalau mau nikah siri, nikah di KUA itu jelas. Jangan nikah batin itu dusta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita guru yang membimbing kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berpindah ke kitab Anwar Mubarakah. Saja nomor 18. Nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti sifat as-sam'u dan al-basar? Sebutkan dalilnya. Dan apa lawan sifatnya? Jawab. Arti as-sam'u adalah mendengar. Arti al-basar adalah melihat. Keduanya adalah sifat yang ada sejak dulu tanpa ada permulaan.
dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kedua sifat tersebut segala sesuatu yang ada akan jelas dan terungkap bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar akan segala sesuatu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mendengar rayapan seekor semut hitam di atas batu yang halus di tengah kegelapan malam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 18, halaman 18. Nah, di situ ada disebutkan apa arti sifat as-sam'u dan al-basar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib namanya as-sam'u dan al-basar. Nah, sebutkan dalilnya. Mana dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat as-sam'u dan al-basar? Dan apa lawanannya? Apa lawanan sifatnya? Nah, jawabannya artinya as-sam'u adalah mendengar. Dan artinya al-basar adalah melihat. Nah, tapi harus digarisbawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar, tidak mendengar seperti kita. Jadi Allah itu tidak punya telinga. Jangan kita menghayalkan punya telinga. Nah, jadi Allah mendengar tanpa telinga, dan mendengarnya pun tidak seperti pendengaran kita. Jauh lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat, tapi tidak dengan bola mata seperti kita. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keduanya, sifat mendengar dan sifat melihat adalah sifat yang ada sejak dahulu tanpa ada permulaan dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat ini, sifat al-basar dan sifat as-sam'u, itu ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir. Namanya apa? Kekal. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir. Jadi kekal sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kedua sifat tersebut segala sesuatu yang ada akan jelas dan terungkap bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang di alam semesta ini, bukan hanya sekedar bumi, tapi langit, arasy, surga, neraka, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui secara terperinci. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 29, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang kau sembunyikan di dalam hati kalian? Apa aja yang kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita? Sakit hati kah? Cinta kah? Jatuh cinta? Ya kalau anak muda jatuh cinta aja biasanya zaman-zamannya, karena sudah tua, apalagi jatuh di dapur. Nah, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, atau yang kita tampakkan, ya'lamuhullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar akan segala sesuatu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mendengar rayapan seekor semut hitam di atas batu yang halus di tengah kegelapan. Jadi ini contohnya. Ini mati lampu seumpamanya. Gelap kada? Gelap. Ada batu warna hitam. Sudah mati lampu, batunya warna hitam, semutnya kecil warna hitam lagi.
Ada yang tahu lah. Ada yang tahu, siapa lagi yang tahu? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat itu semua. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara langkah kaki semut itu. Saking detailnya pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan jauh lebih baik daripada itu lagi. Allah Subhanahu wa taala juga Maha melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang sempurna, meliputi segala sesuatu yang dicapai oleh seluruh indera. Seluruh indera kita, apa yang dicapai oleh seluruh indera kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya juga. Dan juga bahkan lebih dari itu, dan lebih rinci daripada itu, dan lebih baik daripada itu. Indera siapa aja? Indera manusia, indera hewan, indera seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik, dalilnya qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah. Nah, jadi kisahnya ini, dalam ayat ini ada seorang perempuan namanya Khawlah binti Tha'labah. Jadi Khawlah binti Tha'labah ini berkelahi sama lakinya. Lalu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta pendapat sama Rasulullah, minta hukum sama Rasulullah. Nah, ternyata apa yang dihukumkan oleh Rasulullah kurang memuaskan buat dia. Dia kurang setuju dengan hukumnya Rasulullah. Akhirnya apa? Dia pulang dan dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita, yaitu namanya Khawlah binti Tha'labah, yang mengajukan gugatan kepadamu Nabi Muhammad tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah. Dia kurang setuju dengan pendapatnya Rasulullah. Dia pulang lalu dia berdoa kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Nah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Adapun lawanan sifat as-sam'u adalah as-samam. Lawanan sifat mendengar, apa lawanannya? Tuli. Sementara lawanan sifat al-basar adalah ama. Lawanan sifat melihat adalah buta. Nah, baik. Nah, nomor 19 lagi. 19. Apa arti sifat al-qalam? Sebutkan dalilnya dan apa lawan sifatnya. Jawab. Arti sifat al-qalam adalah berbicara, dan ini adalah sifat yang ada sejak dulu tanpa ada permulaan dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa tersusun dari huruf maupun suara, yang mana sifat ini juga menunjukkan kepada seluruh pengetahuan. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Quran surah An-Nisa. Adapun lawan sifatnya al-qalam adalah maqam. Yang artinya bisu. Nomor 19. Apa artinya sifat al-qalam? Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat namanya al-qalam. Nah, apa arti sifat al-qalam? Sebutkan dalilnya, mana dalilnya sifat al-qalam, dan apa lawanan sifat al-qalam. Nah, di sini semuanya pernah belajar tauhid lah sebelumnya. Pak, pernah belajar tauhid sebelumnya lah? Yang belum pernah belajar, nah ini kesempatan untuk menggugurkan kewajiban. Nah, karena belajar tauhid hukumnya fardu ain, wajib atas seluruh muslim. Karena apabila pian seumpamanya meninggal tanpa belajar tauhid,
itu nanti ditanya kenapa tidak belajar tauhid semasa hidupnya. Nah, maka pada saat ini adalah saat yang tepat kita menggugurkan kewajiban kita. Apa arti sifat al-kalam? Jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang wajib atas Allah, namanya al-kalam. Sebutkan dalilnya, mana dalilnya? Dan apa lawanan sifatnya? Nah, jawabannya arti sifat al-kalam adalah berbicara. Dan ini adalah sifat yang ada sejak dahulu tanpa ada permulaan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat namanya berbicara. Yang mana sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, namanya kekal namanya. Baik. Dan melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa tersusun dari huruf maupun suara, yang mana sifat ini juga menunjukkan kepada seluruh pengetahuan. Baik, pelan-pelan. Yang mana kalamnya Allah Subhanahu wa taala tanpa tersusun dari huruf maupun suara. Nah, contohnya Al-Qur'an. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita temui Al-Qur'an ada hurufnya. Iyalah. Ya kalau ada hurufnya, jelas hurufnya warna hitam berkertas lagi. Nah, itu. Nah, baik. Jadi apakah kalamnya Allah Subhanahu wa taala ada hurufnya? Dan apakah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara ada suaranya? Nah, maka di sini dikatakan tidak ada. Kenapa? Loh, di Quran ada hurufnya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dengan Jibril. Ya kalau ini wahyu, dan wahyu ini lah ya. Wahyu Allah turunkan kepada malaikat Jibril tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Nah, ketika malaikat Jibril menurunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diaplikasikan bahasa itu, disesuaikan dengan pengetahuan kita, maka dipakai bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya kita mudah mengerti. Nah, jadi diturunkan dengan bahasa Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya makhluknya Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengerti. Baik. Dan sifat ini juga menunjukkan kepada seluruh pengetahuan. Coba lihatlah. Al-Quran itu sebenarnya apa? Al-Quran itu kitab tentang peringatan. Tapi di dalam Al-Quran ada juga tentang sains, tentang matahari, tentang apa lagi? Tentang bumi, tentang janin ada semua. Padahal itu telah disebutkan 1400 tahun yang lalu dan baru dapat diteliti sekarang. Sama kayak hadis Nabi. Jadi ada seorang profesor, bangga profesor ini, bangga telah mengumpulkan bukti, beratus-ratus bukti bahwasannya matahari itu nanti suatu saat akan terbit dari barat. Sekarang matahari terbitnya dari mana? Dari timur. Nah, profesor ini punya bukti, ratusan bukti bahwasannya matahari suatu saat akan terbit dari barat. Kita sebagai muslim ketawa aja. Ya, kalau terkurihing aja. Kenapa? Karena sudah pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai kecil sudah tahu. Siapa yang mengabarkan? Shadiqul amin, orang jujur dan terpercaya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana?
kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar berbicara kepada Musa. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 133, jadi ketika Nabi Allah Musa berbicara kepada Allah, Allah bukakan hijabnya. Nah, ketika selesai, Allah tutup lagi hijabnya. Nah, lalu ketika Sayyidina Musa selesai dari berbicara kepada Allah, itu Nabi Musa itu tutup telinga. Tidak mau dengar kalamnya makhluk, tidak mau lagi. Kenapa? Saking lezatnya kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau lagi kalamnya makhluk itu seperti suara binatang aja beliau sudah. Nah, pulang dari munajat, pulang dari berbicara kepada Allah, beliau tutup telinga. Dan tanda bahwasannya beliau habis berbicara dengan Allah, wajah beliau ini penuh dengan cahaya. Sampai-sampai di dalam kitab Tuhfatul Murid itu, beliau itu apabila ada orang melihat beliau, matanya itu langsung buta. Saking terangnya wajah beliau. Jadi pulang dari situ, Nabi Musa ini sibuk mengusap mata orang-orang aja, supaya sembuh mata orang-orang yang buta ini. Akhirnya apa? Nabi Musa memakai tutup wajah, kayak cadar model gitu. Nah, menutup wajah, yang kelihatan matanya lagi. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang tidak buta. Mulai selesai munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beliau mati, itu Nabi Musa alaihissalam memakai tutup wajah. Nah, supaya apa? Supaya tidak memberikan mudarat kepada orang lain lagi. Nah, begitu. Ayo. Nah, wakallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa ta'ala telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Adapun lawanan sifatnya al-kalam. Nah, lawanan sifat al-kalam berbicara adalah bekam, yang artinya bisu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisu. Jadi siapa yang mendustakan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia murtad, kafir langsung dia. Nah, atau mendustakan kalamnya Nabi Muhammad, itu bahaya juga. Nah, jadi hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampun dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.